कमलपुर कॉलेज गना आमचियो हरकुथुगो फालनुको किरिमासजा हरनांग मनिबाय मानिखनि थापला जावै थांबायका कक्तमा रक्षावै सावै मानखा लाई थानाय हरकुथुगो दामथाम तामानि जरावा आचमसानो कमलपुर कॉलेज गना आमचियो तंगमा फालनुक खुंगयो हरनांगमानि कक्तमा हरनांगमानि बाय फालनुक बिसिंगो तनिमानि बेबाग मानिखनि थापला जावै थांबायका मंगसापानो मारदलिया फालनक रिबुई नक नुखुं पुसिबुई तंजजामानि फियाबा हरनांगमानि बाय आजिमुंनि लामा मोथागजाग बानिया ख्लायनायनि गाहाम गोरों तंमा आचमसा फालनक खुंनयो हरनांगमानि बाय वानामगो कलायजाग बानिया ख्लायनाय यागुलो कक्तमा मानै थांसौइखा पुलिस हापांनि थानि देराचुबा मानना बागै साका बानिया ख्लायनाय কালকে রাত্রে 3টা নাগাদ আমার কাছে কল আইছে আমি আইসি দোকানে আয়া দেখি বলতে দোকান পুরো শেষ আমার দোকানে 4 থেকে 5 লাখ টাকার বলতে জিনিস আছিল মালপত্র লয়েছিল আর এর দোকানে প্রায় আসছিল 10-12 লাখ টাকার মতো মানে সরকারের কাছে এটাই আবেদন যদি আমরা কিছু বলতে সাহায্য করে খুব হেল্প। তোমার নাম কি? আমার নাম দীপ সরকার। আরেকজনের যে দোকান রয়েছে ওর নাম কি? শুভদীপ শর্মা।